Togbui mi dogbelo. Yo me hogbe. Mi de ku mia jesi mi. Bon. Oyonambe Togbui DAGBAN Je. Ye magbon ko we nyento nko nyenyi DAGBAN akwete silve. Meni urbaniste ame opona eju. We chuchu we nko gbe dede we nyogbo. Wo be do de kameni. Yento meni do amerokishi do to ye mona hochuchu we do we vinde ye mba na kakakuto ba meni do ji poto ne ajodo cha le hochuchu we akpaji ye politique va akpade cha jona jina mele e hayo yana be kara mele me nye pona lume ganji emi le lume gang bon emi yana be grand lume golf kudo lume commune cha donc anye pona fimo oji magba glombe le nyakakabe alosio me meni nkogbeda de ka le karbe hame le nka Togo akekebe miabe fédération kekembo ye gadojia meni na agboibo amagangboibo be tepenola le ndo gome. Nous kena mi va gero politique be nya o me. E ma gbon ko be politique kan do me le me san. Comme jeje me we abe hasoso. Ye mi do hasoso de mi yone san be ice golf. Le e pe akbe de kalo fanche ke blanime. Kwa me non hamo me school vio be ha e be. We so re yo ina school no o be ha. Ye me va notane hama le pede me me do university me do school kokoa e yo me patalo school kokoa kafi ye démocratie be nyon kwa ma problème no hasoso ni démocratie be hasoso yi school kokoa yodo ma don kuji ne mia meld feld ult atlt me no hamo kekeme e gomenyi be nemi do ha nemi je biblio ami pona mi dona je siboja a chu hanu nemi pa mi tro do na bule gomeni pa ne na mi o mi do ha mo so woto atlt ya en ma me gan degli be ha venyi be do pa gama me ni répétiteur ni ne obi odo kwa ye kuya mi no kadodo supome ye démocratie be biblio keke me ni so he gama me no me atradie voix de nye me dona uri abe nyenye wa me de ke me nyabe me no ne ne be numo ye yi démocratie ava foi ha me no tutu gba klo ya yenyi UFC non amagan Gilles Christ tobe ha yimi do ne ka me mi yone be PFC o som do ta le sohe le kapopo mo me kafi me va doje sinde ye ba na me ba do kwinye do me gbe kari ya me do ba gbon ko be tonyo enya gbonu glane ka yi be ba kpo be nse fofo ne ye e ba bi oso gbo ye be ma hodoma do ya gomeji ma ho e ma ayi ji ne ma luye ne ye me jiji o wa entojo ba den le do agbo kwa ma gbon be karasu e tonu ne nye ya ezu do me nyinu ne me hol tonye va chi me o ye me lycée sinde me le carme il a condamné 2007 me député au Bacon il y a quelqu'un qui m'a mis à carton mi me du le loi kafi 2009 me et si avade ashipia avade premier va ashipia elle le gbogbolo e wa be peuple ave fo nyie manene kafi bioso ba di fio be nye e ton ke Togbui nu e mate magbi kwa me patole do me le no me san kafi ashipia ba de ma ashipia me dose bo ngba gbon chunyo e fio alo ju fio vovo toto ma ya me jina ba mo ne nye amodu fio abe nkono tone ndenene obe le do tole ndenu le do fio le ndenu le nu abe ngo kafi amodu fio abe ju fio nene egomenyi
le nyi ego mi ave due o so dale tani ye o na wa che la tema so akplo jua vous toto de non ame kwa jufio da pa mo be jufio ye menyi yo va do ma jufio ma gbe junya gbongbon de be nyi fio e juwe fio ka le do la gbon junya me de ke me gbon ju akplo gbe le ngbodo me no lo alo la so gene o le o lo kplo do le do la mom jenti akenku akpome ne me nyonyo mo wa le do totete la gblin kwa e donye wo me nyamele yimele gbloma ye me no na politique nya gblo abe kote karve ha me vine no kade mo wa me gblone abe tufione ne le kpore nu me game no wa le to ya ku vivi vo me degbe ye me denu me ne tukon me gbenu le nu yo le agbo kaka do ba do ya lo te kafi me to e ma me kankaro egba le o le mi awe ju aplodo e ju ado efeme e ju adu agban e gome ibe bibli o kekan wo mi le a efe ko be yin mi lili abe chi chochan o lo be fe liye zande yo wa dokito yon ya dogo wa yon lo be fe liye politique ba gbajia e chan odu fe le yan gbo mi le fe liye nane le nde wo mi dola jordan be to ajoa na do akontane mi ba define mi on keken ba mi ba po be ajoa le so igbegle me ama yo fofu do ajoa o la li ofe mi be republique e gome ibe mi on keken mi so mi no po so fofu so de ke yenyi ju de kai mi do abenye ya fia mi atogbi o so e benyi gbon so do anyi kable oso kable nyigbon odo anyi akposo nyigbon odo anyi aneho to so aneho nyigbon odo anyi obi fofu mo keken kotokoli oso wa nyigbon odo anyi ye biso jude ke bi do amele tabe ple do ajoku ajodonu na no akonta do nemi ne gamsua ne le wenyi de nyagba no nse ba ne gamede ba do kema nyagba ji amede chan do anula chikonu jupo jugban de pena ba ne be va ver me be mi duije sibe le kplo ajo aso le feme yime le setia nwana me antodi na nkwade kwa edola adefion be o enmare we fi e ba se ya aredo alote Togo kwe mo démission amelio be ye do alote ame anto le do kishinu ba be do alote le nu apodo ya ye ma gbate ma we aduji o ya tade no de money ye do alote lo nya be Togo fi ya ko mo tengblo le enyo a ngbogbo yo chocho le mi ba tu ya me gbogbo ro la do alote me do le government me ngbogbo yo jolo de ju me o la do alote aso adesian be nu mo wa ye me dashi leji o do le wo lo yan bo nko me vo mi ba tu ya me amo me nya ko do na alote ne enyo to gbe kingbe mi agenro enwo mi to are mi ko be du fio gedo ya le Togo nyigbanjia vonvon de le wa me ni o ma no jidu do aji o wa o la na o mte po na mposi gbade ko le pompo ne o egbe ade vonvon le o mle vonbo la wonde kudo ya lo jidu do ala do funya na ya ne ebe anyi nkogbe da la so dokio ado anyi ne ebe lebe anyi nkogbe da voa on toto wa lebe vide no woa matema azonzon matema dengo mataye yi nkogbe da de do ri bo no hone elo ye fonfon ne va gbe me duije si ba mama matema kplo tukon nebe afone va gbe matema di ankwado nebe afone va shipi aji ele bola va khwele si alo fio kuku ya ye do va di le tane ya matema di ankwado ye ne nebe no la me sugbon wo kafi ye le na be akplo tuwa la gbenu le on to do ki o gbogban ye aso do ki ado anyi na juya me to ku juya le be akplo ye etupoplo ade ede na me abe foju nene ne me de o amatema we ye fie nya me le na nya de chuchu ya ye nyi mete nfonfo wa
que ma ma douan mais n'y entend le wall de qui n'y si omi se banana et de ma be foutunene et de ma be hosse y a nuit à me hosse y fion me le tukon y me deme le ne tukon kakabane be bo va tourner be ao ma wole le e ya me le tepo e ya de que be do la noe y ne me ten se me le bois comme ma ba 3D alenti ba ne be nya e gbon me le nya ankwade ne ntiye watafun awonu ijo le melon e gomenyi be nyawo na li la sia obe enyi mo ye kenyi agbe wa na be ya no agbe wa jo akfule me ano ajedama kema kan nyemate ma no agbe ano nyate pe akpo adogbo gbogbo nyemate ma no agbe ano wa efun wa ano popo bo le fun wo ju konye ko ma jo ano asipe po ne fun wa metoa no agbon be fio nuie ya aw mais les filles me le parti politique gbogbo do jo le fio wa paji le politique me lagnine ka egba me lagnine coalition politique va son lié voilà les fio be fio gbe me line unir chan ne dombo no wo ni la do junyeji ma yo ju konne ye jaba gbon nya to dide ma ba ma do to nya me gbo ora kanya tanen ne mo kpo be nya ya la ine junya ma po pu ju kono jikala so ma po no lava aba po mpo fi o ya son li padie politique va padie no wenyi de ma dakpe no ma kwasi pe no ba no mo wenyi do ma gblen no ngba biji nya tepe ma gbe bo ngba toyo ye eshi aji me le nye ma te ma no di ajo ano ajedamu nye ma no di ano ngbegle po wa jo ano hun so mo de nye me te ngblen wa eshi ala lem wa ne eshi angba lem wa no de mo be tunya blo mi le nu dra mi le ngba vo ngba biji ade akwe nya te pe mi atui wa no be gbegble ji ko yo ano ah de je fu amesia me afu o chanlo egbe a biko be juwa enum le yin le juwa mo le mi agbore de ke mi po yin be nkuvi ke mi so le po ni be nu o ale ko le plo juwa le o le plo juwa mi gblen san me o plo juwa so yido gbegble me nya be juwa du fin me nye le gbon mo so kaka gade me o ho jesia o yo be PPTE a gomene obe tukon ya anyi wa me no foa efemble tana jesia mi khole mi aba juanti veni nupe foa ji dudu ya me du jesi be nupe be nu veni o me du jesi be zugbe yo e gomeye be odo feme yodo feme de kola we yimi le bibli be wa to 3 lo nenu odo la se gome be mi ja pele yo nti ne mi atro atole hahama me baka fiola se gome e fion be wa didi orokio wa pote over nu senvlio wa do asi obe ajo glass oji be mi o cha jume bi nyinyi mi adogo mi anani mi afompo me be juvashi ibe nu poko mi apo le mi ato asi le tu yanti do e ba enyo anu yo gbe mi le o pe la no chocho mi be vi o ma gba tema school o mi be vi o wa o ma gba tema ayi enmaro ka po chicho wa fi onu mi on to mi la jedo mi ma tema po do yo pe atodui alo atike ya mi azan alo me ala do mi mi ma tema po dokita atodui o ye mi la yi mi ba shi o me mi la do ashigma shi ala toni mi la yi mi ba glo me ya tema ate agble nu ko ra chi mi agbo do me yo la player o me li do etua du fin mi se gomene na mi jibe mi adetua to le fin no anata e mi azon dolo